صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك
في عالم قدسه الواسع تجلي انقلب انتشار فضله بالقلب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكرار بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان تشرف بوجوده الثقلات وتنتشر أسراره في الأكوان فما مثل التصبر قلب منيب إلا من صوابه فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بهبيب أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور نظم الكون بهجة وجمالا قد رك في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لهزته العيون كما اجتلته بشرا كاملا يجيب الضلال من فوق علم وقدرته فرمة في شؤونه وكمالا وسبحان الذي
يغرز من حضرة الامتنان ويعجز عن وصفه اللسان ويهار في تعقل معانيه الجلال إذ سببه في عالم البطون والظهور وأمر وجود الخلق يدور فتبارك من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم صلى الله عليه بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه ومن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه خبيري
فحين قربان ودع هذا الحديث علت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كسفعك مع هذا المسطور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود وعذرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجوه هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز المحمود مذهلا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد وسلم
صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلاة الله عليك
بركة الهادي محمد يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي محمد يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد انتسب صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تبق على كتابته بطول الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى المكارم والأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا صلى الله عليه برا رؤوفا لا يكن ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجازم إذا دعوا المسكين جاره إجابة معجلة هو اللبيب الشفيق الرحيم باليتيم والنرولة وله مع سهولة أخلاق هيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر الدين تعتنق الطرق والمنازل وجعل ذكره لقية المجالس والمحافل صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وصفات الدوائية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف الخصوصية ومن خلق في البرية محمود إلا أن تلقى متلقى عيسين الوجود صلى الله عليه لمن في وصف الحبيب شانه وله في مجده ومكانه وصوره قد تعالى ويأخذا على مجلسها بعنانه وقد بسط القلب في تدوين ما أفاد علمه وكائنه بكريم كريم وحكاية ما أكرم الله هذا العظيم كرم التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه وحسن من أنسك أن نتلقنا في هذا المقام وأكرم السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بذلك يسمو خاتمك ويحسن التقديم وعلي أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم والصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولما نزل البكر من دارنا إلى الصواب المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا فعلي فيه معبودا ويكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال وتعود الظافر وعلى باب عزته تحج رحال فتغشاها منه قيودة الغامرة نتوجه إليك بأشرف لديك
سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين زيد محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعواتك الشاملة القلب الأكبر المحبوب لك المخصص بأشرف الأبحار في كل موطن في مواطن القرب والمزار قاسم إمدادك بعبادك ساكب إرشادك لعبادك سيد الكونين شرف ثقلين عبدك المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل خصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاز النبي الكريم نتوسل إليك بأشرف المقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك أن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وأزل وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب وغاية أعمالنا وتتقبل منا ما تعرفنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطرائق اتباعه من السالكين ولحقك بحقه وحقه من المعدين ولعهدك من الحامدين اللهم إن لنا أطماعا برحمتك وخاصتك فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين وأن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالحساب والسائل بما سأل والمعمل بما أعمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواله وظاهره وهم ببركة وشرف بجهات أولادنا ووالدينا وآل قتلنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهاد وأتم راية الدين القيم بجميع أقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم قربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار وأعدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن العصير من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا واتمنا بالعمل بطاعتك والصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله يا رب العالمين تقبل الله منكم. Kita mengambil berkat daripada Tuan Guru Syekh Muhammad bin Abdul Ghani. Kita membaca manaqib beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istawa min ibadihi man syaa bil wilayah. Artinya memuji akan Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia daripada segala hambanya, akan seorang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah kekasih Allah.
وخصه بحمل أسراره وأزواجه منه إليه بسابق العناية. Artinya menentukan ia akan dia untuk membawa segala rahasianya, dan lagi ia menghampirkan akan dia daripada kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuru anna manna alaina bil iman bima jaa bihi al anbiya wal awliya min asrar rabbaniyah. Artinya aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani barang yang mendatangkan dengan dia oleh para nabi Allah dan segala waliullah daripada segala rahasia yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana li mutaba'ati sunnatil bahiyyatis sadiyah. Artinya dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa sallimu ala man sajada lahul malak wa huwa fi zuhri abihi suri. Artinya dan aku memohonkan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yakni Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bisabilin nuri. Artinya dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang sangat terang. Amma ba'du. Kemudian daripada itu maka adalah sebahagian manaqib riwayat hidup Tuan Guru sekumpul radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi orang yang membacanya, amin, dan orang-orang yang hadir mendengarkannya, amin ya rabbal alamin. Guru sekumpul beliau adalah seorang yang sangat alim lagi mengamalkan ilmunya, seorang arif billah, seorang yang saleh yang tenggelam dalam mencintai Allah dan Rasulnya, seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat, ilmu tarikat dan ilmu hakikat, seorang ulama yang dimasyhurkan Allah di masanya. Ayahnya bernama Haji Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Samman bin Muhammad bin Sa'id bin Abdullah bin Mufti Khalid bin Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari radhiyallahu anhu. Ibunya bernama Hajah Masliyah binti Haji Mulia bin Muhid radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan pada malam Arba tanggal 27 Muharram bertepatan 1361 Hijriah bersamaan dengan 11 Februari 1942 Masehi di kampung Tunggul Irang Seberang Martapura. Di waktu kecil beliau selalu berada di samping kedua orang tuanya dan neneknya. Nenek beliau yang bernama Salbiyah yang memelihara dengan penuh kasih sayang namun disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan ilmu tauhid, ilmu akhlak oleh ayah dan nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Dengan demikian guru pertama di dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri. Beliau seorang yang sangat bakti kepada kedua orang tua, sehingga sewaktu orang tuanya sakit 1 jam pun tidak pernah meninggalkan, tidak pernah beliau memisahi dan selalu berada di samping beliau, merawat dan menjaga dengan seksama. Beliau belajar mengaji Al-Quran dimulai sejak berumur 5 tahun. Untuk memenuhi keperluan tersebut orang tuanya meminta seorang guru yang bernama Guru Hasan untuk mengaji Al-Quran sehabis sholat maghrib berjamaah. Beliau berangkat ke rumah Guru Hasan yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Setiap kali berangkat mengaji beliau selalu disuruh orang tuanya
membawa 1 botol kecil minyak tanah untuk diberikan kepada guru Hasan. Hal itu ditanamkan di hati beliau agar ia dapat menghargai jerih payah gurunya, yaitu setiap kebaikan harus dibalas dengan kebaikan pula. Dalam usia 6 tahun beliau sudah mulai belajar di madrasah di Jalan Karaton Tengah selama 2 tahun. Guru yang mengajari di madrasah tersebut bernama Guru Abdul Muiz dan Guru Muhammad Zaini Umar. Di madrasah ini diajarkan membaca dan menulis huruf Arab. Waktu belajar cuma 2 jam sehari dan dimulai pukul 2 siang sampai selesai pukul 5 sore. Madrasah tersebut bernama Sekolah Islam Karaton, cabang daripada Darussalam yang dikepalai oleh Tuan Guru Saman Mulia. Sekitar tahun 1950 Masehi, beliau mulai masuk sekolah di Madrasah Darussalam dan beliau lulus pada tahun 1961. Guru-guru beliau yang mengajari di Madrasah Darussalam di tingkat tahdhiri, Guru Salman, Guru Haji Abdul Hamid Hussein, Guru Haji Mahalli Abdul Qadir, Guru Muhammad Zain, Guru Haji Muhammad Rafi'i, Guru Syahran. Di tingkat sanawi, Guru Husain Dahlan, Guru Salman Yusuf, Guru Haji Anang Sya'rani Arif, Guru Haji Husain Qadri, Guru Haji Salman Ma'ruf, Guru Haji Salman Mulia, Guru Haji Salman Jalil radhiyallahu anhu. Guru-guru beliau di bidang Al-Quran dan Tajwid: Al-Alimul Fadil Haji Anang Sya'rani Arif, Al-Alimul Fadil Haji Nasrani Tahir, dan Alimul Fadil Haji Aidi Kandangan. Guru-guru beliau khusus di bidang ilmu tasawuf dan suluk: Al-Alimul Allamah Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil, Al-Alimul Allamah Kiai Falak Bogor, dan Alimul Allamah Said Muhammad Amin Qutbi. Setiap cabang ilmu yang dipelajari beliau selalu ditelusuri dengan sanad, terutama di dalam bidang fikih, hadis, wirid dan tarekat. Beliau mengambil ijazah bai'at tarekat Idrisiyah kepada Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil dan Syekh Muhammad Alwi Al-Hasani dan Syekh Muhammad Yasin Al-Padani, semuanya dengan sanad yang muttasil kepada Imam Kutub Said Ahmad bin Idris Al-Hasani. Beliau juga mengambil ijazah bai'at tarekat Idrusiyah dan tarekat Samaniyah kepada Syekh Muhammad Syarwani Abdan Bangil dan sanad yang muttasil kepada Imam Abdullah Al-Idrus dan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samanahmadani. Dan beliau juga mengambil ijazah Dalailul Khairat dan Burdah Al-Madihil Mubarakah kepada Syekh Muhammad Saman Mulia dengan sanad yang muttasil kepada penyusun keduanya. Dan lagi di antara guru-guru beliau yang memberi ijazah sanad adalah Said Muhammad Amin Qutbi dan Syekh Hasan Masyad dan Syekh Ismail Al-Yamani. Setengah daripada perkataan beliau: jangan terlalu banyak berkawan, cari kawan yang menunjukkan kamu kepada mengingat Allah dan yang selalu menasihati kamu. Jangan berjalan kepada yang tidak penting. Jangan bercakap-cakap yang tiada berguna. Jangan makan di rumah orang yang kikir, pamalar. Jangan meulu-ulu orang baik kelakuannya ataupun pakaiannya atau suaranya atau lain-lainnya. Rasakan olehmu terhadap orang yang beriman, bersaudara dua. Ingatlah, Nabi Muhammad selalu mengetahui perbuatan kita. Ingatkan, kita ini dijadikan dari tanah. Hikmah mengucap salam dan berjabat tangan, artinya kita tidak mengganggu akan orang yang muslim. Hikmah mengucap salawat
untuk menerangi diri kita sendiri. Cara marah kepada manusia yang berbuat maksiat, hati kita mendoakan mudah-mudahan dia dapat petunjuk dan dapat keampunan Allah dan dapat rahmat, sekalipun mati kita atau muka kita seperti mata kita atau muka kita seperti orang yang marah. Paling penting, akhlak aulia Allah, kasih sayang terhadap seluruh makhluk Allah, baik manusia ataupun binatang. Amal yang diterima beriringan kesenangan hati di waktu sebelum mengerjakan atau pada waktu mengerjakan atau sesudah mengerjakan. Tanda orang hati baik, bermimpi dengan orang yang baik atau soleh. Cara bergaul, kata orang muda dengan orang tua, sampian tuha banyak beramal. Kata orang tua dengan orang muda, ikam muda tak kurang berbuat maksiat. Itu cara bergaul. Kata orang kaya dengan orang fakir, ikam fakir tidak banyak hisab. Kata orang fakir kepada orang kaya, ikam kaya kawa banyak bersedekah. Rasulullah ya Rabbillahi wa yasma'u billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat dan mendengar segala pekerjaan makhluk, apalagi Allah. Jadi rasakan pada diri kita, Rasulullah melihat akan tingkah laku kita. Rasulullah mendengar akan tingkah laku kita. Hikmah Nabi Muhammad melihat dan mendengar segala perbuatan makhluk, yaitu supaya kita berhati-hati dan ingat akan Nabi Muhammad SAW. Ingatkan bahwa Nur Muhammad selalu menyintar, menerangi kita. Selama kita ingat kepada Nur Muhammad yang menerangi kita, selama itu bertambah nur kita. Tiada wujud sekalian alam kalau tidak dengan Nur Muhammad. Laulaka ma khalaqtu aflaq. Tiap-tiap sesuatu ada mengandung Nur Muhammad. Jangan mengganggu makhluk, karena jika mengganggu makhluk berarti kita memajahi cahaya Nur Muhammad. Kita bergerak dan berdiam, zat wajibul wujud yang menggerakkan dan yang mendiamkan. Sesuatu pekerjaan jangan dikerjakan sebelum tahu ilmunya. Suruh amal kebaikan Tuhan, seluruh amal kebaikan Tuhan itu ridha, dan seluruh amal kejahatan Tuhan itu adalah murka. Orang mengganggu kita berarti membersihkan dosa kita atau menaikkan derajat pangkat kita dan menyuruh kita menghadap Tuhan saja. Tugas otak menggenang Allah. Tugas pikiran kita, tugas otak menggenang Allah, mengingat Allah, zat wajibul wujud. Tugas hati kasih dengan Tuhan, artinya kasih sayang kepada Allah. Tugas anggota luar, jangan mengganggu makhluk. Barang siapa hendak jangan terganggu di padang mahsyar. Barang siapa hendak tidak terganggu nanti di padang mahsyar dan di dalam kubur serta di hari kiamat, hendaklah jangan mengganggu makhluk. Mun hendak selamat dunia, di padang mahsyar, di kubur, di hari kiamat, jangan mengganggu makhluk, artinya manusia. Ingatkan yang di bawah ini untuk menambah kesenangan hati kita. Satu, di pelajaran ini,
Kita adalah menjadi pegawai Allah. Berarti kalau pegawai tugas kita itu ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. 2. Kita adalah anak roh Nabi Muhammad. 3. Kita adalah anak jasad Nabiullah Adam. Ingatkan itu, kita adalah menjadi pegawai Allah. Kita anak nur Nabi Muhammad, roh Nabi Muhammad. Kita anak jasad Nabi Adam. Kemudian kita adalah anak agama Nabi Ibrahim. Kita adalah adik wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dicamkan di dalam hati. Kemudian banyak nasihat beliau. Sekian lagi. Cara kita berdakwah ingin mengingatkan orang, makhluk. Lebih dahulu bapak roh kita yaitu Nabi Muhammad, dan bapak jasad kita yaitu Nabi Adam, dan bapak agama yaitu Nabi Ibrahim. Insya Allah orang menurut. Kita ingatkan yang 5 tadi, yang 4 tadi. Nah, ini cara berdakwah nih. Ada yang dipelajarin sungguh kayak ini. Artinya ada kaling-kaling Ustaz nih. Ada kitabnya. Cara kita berdakwah ingatkan lebih dahulu. Bapak kita roh kita yaitu Nabi Muhammad, dan bapak jasad kita yaitu Nabi Adam, dan bapak agama kita yaitu Nabi Ibrahim. Insya Allah orang menurut. Janganlah engkau itu memandang kepada sedikit pemberian. Wah, ini tugas ini bagi pendakwah. Tetapi pandang kepada yang memberi nikmat. Ada kita terkadang tuh terpaling. Duit kadada resah, gelisah. Coba kan Allah cabut mata buta. Gelisah. Mana gelisah hilang kadada berduit lawan mata buta. Atau napas kadada mati berarti. Kalau dia malaikat sejam lagi mati, kira-kira gelisah yang hendak sejam mati tadi kan? Atau kada ada duit di rumah? Tapi masih gelisah kada ada duit masih. Inilah kita nih. Kalau kita banding-bandingkan kayak itu, hilang kita rasa gelisah kada ada duit, tenang kita. Kita bandingkan nikmat yang besar pada tubuh kita. Kita bandingkan pulang mana beratnya lawan kada benior, kada beisi kelapa sawit, lawan hilang anak, meninggal si anak, mana beratnya? Iyo, nyaman kada bersawit kan mana hilang anak, berat hilang anak masih, malah kada bersawit yang penting anak, sehat-sehat aja. Kadang banyak orang di senior anak geringan. Ada yang kada bersawit sehat anaknya. Di senior sehat anaknya. Malah sekolah tinggi-tinggi pulang. Yang banyak senior, wah. Apa istri ngalih dilihat ya. Artinya kita masih pandang ke bawah. Nikmat kita ini besar yang Allah berikan. Dan jangan engkau pandang kepada halus dosa, tapi pandang kepada kebesaran yang ma'azab. Oh, dosa ini masih halus nih. Jangan. Tapi pandang Allah yang nanti memberi azab. Jadi supaya kada mensepelekan perbuatan maksiat. Jadi sehalus-halus maksiat jangan disepelekan. Karena yang ma'azab bukan manusia, tapi Allah langsung. Kalau sudah Allah ma'azab, besar jadinya. Syaitan musuh kita, nafsu musuh kita, ingatkan itu. Ini nasihat daripada Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Tuhan kekasih kita, kasihi Tuhan saja. Ini cara sebahagian ulama sufi melawan nafsu dan syaitan. Jadi diingatkan syaitan musuh, nafsu musuh, Tuhan kekasih kita, kasihilah Tuhan saja.
Ini cara sebahagian ulama sufi melawan hawa nafsu dan syaitan. Hikmah dijadikan syaitan dan nafsu supaya kita berpegang hanya dengan Allah. Jadi hikmah syaitan itu dijadikan, nafsu itu diciptakan supaya kita ini kada ada lagi pegangan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa bertawakal dengan Tuhan, syaitan tidak dapat mengganggu. Artinya barang siapa bertawakal kepada Allah dengan Tuhannya saja, syaitan tidak dapat mengganggu. Hikmah Tuhan menjadikan kebagusan dunia, artinya permata keindahan dunia. Apa hikmahnya Allah jadikan keindahan dunia? Supaya kita kasih akan Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar keindahan Allah. Allah bersifat jamal, Allah bersifat kamal, keindahan saja. Makanya di sebagian orang yang bertariqah apabila menyebut Allah itu ingatkan jamalullah. Jadi Allah itu jamal Allah. Ingatkan jamal Allah. Tapi kalau sudah hu yang 70 kali itu ingatkan kamalnya Allah. Itu cara orang berzikir. Cara orang berzikir. Jadi ingatkan jamal dan kamalnya Allah. Zikir. Sebesar-besar nikmat yaitu zahirnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling besar nikmat Nabi Muhammad. Di antara faedah membaca Al-Qur'an, satu menguatkan iman. Ini nasihat sidene. Dua, membersihkan hati. Ini faedah membaca Al-Qur'an. Tiga, memberi syafaat. Jika kamu melihat atau mendengar guru membaca kitab atau menasihati, rasakan oleh kamu akan melihat Nabi dan mendengar kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi guru mengajar itu ingatkan, guru itu seolah-olah wali Allah. Sini sudah diajarkan. Di kadeda sini. Kalau kita membaca maulid hafsi, itu yang dibayangkan wajah Rasulullah. Kijim mata, bayangkan wajah Nabi. Nah, bagaimana membayangkannya terserah. Yang penting takluk kepada Nabi Muhammad. Nah, mazharkan wajah Nabi, mazharkan tubuh Nabi di hadapan kita. Apa artinya? Diingatkan Nabi aja. Makanya orang-orang yang membaca maulid itu khusyuk. Artinya kita itu menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu susah sekali. Tentu pakaiannya bersih, kemudian berwudu, kemudian pula sebelum berangkat itu baca sholawat, kemudian yang kita hadiri pula bacaan maulid. Banyak ada adabnya itu membaca maulid, bukan sembarangan. Sehingga yang dibaca itu didengar dan dilihat Rasulullah SAW, sehingga hadir kepada Nabi Muhammad. Sama kita menghadiri haul Datuk Safat misalnya, tulak kita ke sana, hadirkan wajah Datuk Safat. Apalagi kalau kita suah melihat gambar sendiri. Nah itu caranya di kitab sini di itu. Mungkin di kitabnya tertinggal di mana. Banyak kitab ini banyak bahasa Melayu ya. Banyak. Cuman kan ada BCI belum. Kemudian, jadi kalau kita membaca melihat guru atau melihat guru, seorang guru membaca kitab atau menasihati kita, rasakan oleh kamu akan melihat Nabi dan mendengarkan kalam Nabi Muhammad SAW. Jikalau berdoa bawa dengan kalimah jamak, jangan mufrad.
jangan yang dibawa sendirian. Ini nasihat guru kompol. Walaupun bacanya sendirian Bu Andre. Ya, Allahumma gfirli. Kalau kita membaca surangan kan Allahumma gfirli. Kalau banyak Allahumma gfir lana. Walaupun surangan baca ya Allahumma gfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Nah itu. Ini kada, tidak mensidin menasihati jangan berdoa itu membawa kalimat mufrad, tapi bawalah kalimat jamak sekampungan. Sebelum mengerjakan sebelum mengerjakan sesuatu pekerjaan, pikirkan lebih dahulu buruk atau baiknya. Jadi hendak begawi, pikirkan mana baikkah atau kada baikkah. Setengah daripada perkataan beliau, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Dengan bismillah kami mulakan, alhamdulillah kami sertakan, salawat salam kami haturkan, Nabi keluarga sahabat ikutkan, sekumpul komplek Raudhah namanya, kitab dan zikir, salawat dibaca, terang cahayanya nyinari majlisnya, tercurah banyak rahmat Tuhannya. Sekumpul mengumpul banyak ulama, kumpul bersama hadir majlisnya, seorang guru lautan ilmunya, Syekhuna Zaini mimpin ta'limnya, berbagai ilmu diajarkannya, segala ilmu fardu ainnya, tauhid dan fiqih juga tasawufnya, semoga Allah balas jasanya. Duhai guru ayah kami, engkau mendidik bimbing roh kami, engkaulah pewaris nabi-nabi, nyebar luaskan